Hello and good evening everyone. So normally apuni mur mak eneke kwa kotha hune, but aji the camera has been taken over by me, her son. Aru because my hodai koi is ma can eat any kind of spicy stuff. I mean like hot stuff, chili stuff. Right ma? No, jola khao, ma jola to. Khub jola khai. So moi bhabilu with my wife ki why not ma katami Korean noodles challenge. I think it outdated hoi goise sake. At a try koribo diu. So let's see teo khai kenega ki kore. And so here's the bowl, hot and spicy Korean noodles. Apnak moi packet to dekhwai dim packet dia nai bar. So packet to badi asun. So just to clarify ma etu sobe birat jola pai. Let's see tumi kenega kwa. This is the packet. Aru prothom olop deri teo jola napabo pare, but tar pisor we want to see what happens. Chalo, let her eat the food. Eta to eku gom napai baro. Very tasty. Very tasty. Agreed, very tasty boli. Yeah, but he need some. I don't know. Jal to ase bhal lagise mu. Jal to etia napaba aru okoman deri rakha. Ami sam dem etia ulkhon puri dise dai logot. Hetu to amar tholua kiba na kiba ta mak lagiboi. So bilahi pura is a tholua part of this Korean dish. So let's see. Bilahi na khawa ma, bilahi na khawa, bilahi to eri area. Bilahi sile eta khabo rokai nai. Yo. Apra uthot. Tumi iman jola lagibo boli bhiso. Uthot logwa uthot. Because moi etu khai 5ta rasagulla khabo laga hoisile. So we want to see. Jola to lagise, mukhor expression ot lagise. Na ka bhal lagise. Bhal lagise. Boli jola khao na eta bujur ka aji eta bujur ka khaisu. Rakhai dia logi. Oh. কি রিঅ্যাকশন হয় একো হয় না ভাল লাগিছে ভাল পাইছো মই খাই মই আই এম ৰিয়েলি এনজয় মোৰ ঘাম ওলাই গৈছে গোন্ধ পাই কাৰণ কি মই এবাৰ খাই থৈছো তো মোৰ ওয়াইফাই চ্যালেঞ্জ কৰোতে তুমি বিয়া ভাল মই জ্বলাটো মোৰ ভাল লগা জ্বলা সাংঘাতিক জ্বলা লগা নাই মোৰ কাহু আহিছে মই নাজানো ঠিক ঠাক এটা লাহে লাহে মাতটো কোন বদলিছে সজনি কোৱা কাৰণে হ'ল এনেকে আমাৰ সদায় লাগি থাকে ৰাইজ so that's a very different part roba pani kele khaisa সজনি খাইছো ন এটো অলপ বেমানি হৈছে নেকি বেমানি হলে মুখ সুখ ঘামি যাব ৰবা আমি জুম কৰি সবকে তোমাৰ মুখখন বাৰু শাইন মাৰি আছে কিন্তু ঘামটো ওলোৱা নাই মই কৈ দিম ও জ্বলা নালাগে okay I think I have lost the challenge ঠিক আছে so let me have it okay bye 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 bye